तू तार কথা কত দেবেন ভাই তোমার মামু আগে তুই কথা কইব না ছপরা জেলা দেখা पानी बोला तो माइंड का शांत है आउटे पानी पकई दे ताले ए छोटन भाई आउटे पानी पकई दे आउटे पानी पकई तो ठंडा आइजो आउटी आउटी का पानी पकई दो बड़ा माकड़ देखी जा बड़ा माकड़ बाबा अंटो माकड़ हनुमान को चढ़ देवा लोग मो बस सही हनुमान तो हनुमान शक्तिमान बस वैसे तो माकड़ ये पर बोल ये कैसे तू सब काट दो इने कोई ना होती सेट हो गिनी ए फोटो फोटो तो कोई जना केता फोटो उड़ीसा केता जाता जगन्नाथ के नहीं रावण ताको पार्टी करती से कोन कहियो ना ये सब रावण तो केते ओसी कोई जना रावण कहू टुनुरा बेकार हां तो रावण काई को ताकू काई नहीं जाऊ सब जाऊ टुनुरा बेकार तू जानिनु मु रावण कहली तू जानिनु ता रावण काई को एको चलो क्या दियो काई को जी মানে কাই কে কেন ঘর রাত্রি সারা বুলিবা আজি বাবা রাত্রি বলে মানে খরচ মোর দরকার খরচ মানে নন ফালতু বুলিবা আর কি দলু জানি 150 300 টাকা তো তুমি হলো শিব পার্বতী চাই কইছন গুয়া বে পার্বতী 50 টাকা दीटा गुआ नहीं क्या आज रात सारा चाहिए आ तुम तीनटा गुआ नहीं क्या भूलो रात बेसी हो दीटा गुआ दूसरे को जामान चंदन नेता छान चंदन नहीं ता पावर सी जे चंदन में इस चंदन में भालू पे तो ऊपर पानी पड़ला भाई पानी पड़ला कौन लगे आशीर्वाद बोलला आशीर्वाद रावण खाली राति मुद पुस्तार के पे क्या बना पुस्तार के तुम्हें गाता मिलने फुसा रखे गाता मिलने तुम गात तो मुंह मिलने बांटो गाता टुका पिटवा दरकार टुका पिटवा दरकार ये रावण पिटवा फुसा का कहा जाए
କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ହଁ ହଁ ସେ ଗାଣ୍ଡି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ହାଁ? ଗାଣ୍ଡି ଗାଣ୍ଡି ବାସ୍। ତାହେଲେ ଏଇଟା ମିଳୁନାହିଁ ତୁମକୁ କାଇଁ ଆମର କ'ଣ ଦରକାର ସେଟା କ'ଣ ଦରକାର ତାହେଲେ ଏଇଟା ଗୋଲ ପିଟିବ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ବାଣ୍ଡ ଏଇଟା ଦରକାର ପିଟିବ ନା ଗୋଲ ମୋ ବାଣ୍ଡ ଦରକାର କିଛି କରିପାରୁନ ତମେ ବାଣ୍ଡ ପତ୍ର ଥାଳି ପିଡ଼ୁଥିଲ ବାଣ୍ଡ ପିଡ଼ୁଥିଲ ଆଚ୍ଛା କିସ ଦରକାର ରାଉଣ୍ଡ କିସ କରିବ ରାଉଣ୍ଡ ରାବଣକୁ ରାଉଣ୍ଡ କିସ କରିବ ମୋ ଭଣଜା ରାଉଣ୍ଡ କିସ କରିବ ତା ଭଣଜା ଯାହା ଯାହା କହେ ମୁଁ ସେୟା କରେ ନା ନା ଭାଞ୍ଜା ମାନେ ଆଉଟ୍ କର ଆଉଟ୍ କର ଭଣଜା କାଇଁ ଆଉଟ୍ କରି ତତେ ଦଉଯିବ ନା ଭଣଜା ଆଉଟ୍ କରି କିସ କହିଲା କରିଦେବ ନା ତମେ ଆଉଟ୍ କରି ମାନେ ତାକୁ ଆଉଟ୍ କରି ତମେ କିସ କରିବ ଭାଞ୍ଜା ତ ପଛରେ ଆସିବ ତୁମେ ତ ହେଲା ମେନ୍ ଲୋକ ଆଗେ ତ ତମେ ପାରିବ ରାବଣ କ'ଣ କରିବା ହଁ ତାକୁ କିସ କରିବ ଏମାନଙ୍କୁ ସାଇଜ୍ କରିଦେବି ତାପରେ ମୋ କାଲି ସାତର ମୋ ସାତର ଆସ କାଉଣ୍ଟ ତାପରେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ତାପରେ କାଉଣ୍ଟର ମାନେ ପଞ୍ଚାୟତ କରିବ କାଉଣ୍ଟର ଖାଇସାରିଲା କ'ଣ କରିବି ସେଟା ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରିବି ନାଇଟ୍ର ଖାଲି ନାଇଁ ଫୁଲ୍ ନାଇଟ୍ ବୁଝିଲ ନା ଆମେ ତମେ ତ ଆଓ ନା ପୁଷାବେ ଗୋଲର ପିଟିବ ତମେ ଏ ଲମ୍ବାର ପିଟ ଲମ୍ବାର ପିଟିବ ନାହିଁ ଗୋଲର ପିଟିବ ପୁଷା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ତୁମେ କ'ଣ ମାନେ ବୁଝୁ ଭାଇ ପୁଷା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଚନ୍ଦନ ଟା ଗୋଟେ ଦେବ ଚନ୍ଦନ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ପାଖରେ ଚନ୍ଦନ ବାହାର ନେବ ହୁଁ ନା ମୁଁ ଆଉ আর পুষা কাহাକୁ କୁହାଯାଏ ଆରେ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଏ ତୁ ସିଆଡ଼େ ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି ସିଆଡ଼େ ଇଆଡ଼େ ଇଏ ପୁଷା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ପୁଷା ମାନେ ଯାହାକୁ ମାରାଯାଏ ସେଟା ଯାହାକୁ ମାରାଯାଏ ତାଙ୍କୁ ପୁଷା କୁହାଯାଏ କାହାକୁ ମାରାଯାଏ ରାବଣ ତାଙ୍କୁ ପୁଷା କୁହାଯାଏ এটা କିଏ ଭାଷାର ତୁମେ କହୁଛ ତେଲୁଗୁ ନା ଓଡ଼ିଆ ନା ପଞ୍ଜାବୀ ନା ବଙ୍ଗାଳୀ ନା ବିହାରୀ ନା କିଏ ଭାଷାର କହୁଛ ଯାହା ମାରାଯାଏ ତାଙ୍କୁ ତା ଜିନିଷଟା କିସ ଅଛୁ ଜିନିଷ କିସ ଅଛି ପୁଷା ଅଛି ନା ଇଏଟା ଅଛି ନା କିସ ତା ଜିନିଷ କିସ ଅଛି ମୁଁ କି ଜାଣିନି আর যন্ত্র দেখো আগে পছর যন্ত্র দেখো আছে না কিশোর কিশোর পছরে কিশোর রাউন্ড পছরে কিশোর আছে পছরে কিশোর আছে ପଥର କିଛି ଅଛି ରାବଣର হ্যাঁ কিশোর କହୁନି ପଛପଟେ କିସ ଅଛି କ କିସ ଅଛି କହିବ ସେ ଜାଣି ହଁ ସବୁ ଜାଣିଛି ମାନେ କହିବ ତ ମୁଁ ଚୁପ୍ କରିଦେବ ନା ନା ସେ ଠିକ କହିବ ପଛରେ କିସ ଅଛି ଆଗେ କିସ ଅଛି କହିଦେବୁ ସେ କହିବା ଆଗରେ କିସ ଅଛି ରାଉଣ୍ଡର ଆଗରେ କିସ ଅଛି ବିଷୟ ଚିହ୍ନି ଜାଣି ଦେଖିଲା ନାହିଁ ତୁମ ଆଗରେ କିସ ଅଛି ତୁମ ଆଗରେ କିସ ଅଛି କିସ ଜନ୍ତୁ আর রাউন্ডর আগে কিস ଅଛି আচ্ছা শোনো শোনো টানুଛୁ ମତେ হ্যাঁ শোনো ଆବାଜ ନିଶ୍ଚୟ ରାବଣ କଥା ମୁଁ ଶୁଣେ ରାବଣ କଥା আর তোমার কথা ଯିଏ ଲୋକ ଥାଉ আর তোমার আগে কিস ଅଛି ମୋ ବାଣ୍ଡ ଅଛି আচ্ছা বান্ধ ଚାଲବେ আর রাউন্ডর আগে কিস ଅଛି রাউন্ডর আগে ରାବଣ ଯାଉଥିଲା ମୋର କ'ଣ রাউন্ডর আগে কি যাও তোমার কিছু হবে না তোমার আগে তো বান্ড ଅଛି বান্ড দেখাও না ঠিক ତା କଥା ଆଲୋଚନା ବାଣ୍ଡ କା ଦେଖ କଥା କା କଥା ଆଲୋଚନା ଆମେ କରିବା ନାହିଁ ହେଲା ନିଜ ଘର ନିଜେ ଗାଣ୍ଡି ସମ୍ଭାଳ ପର କଥା ଚିନ୍ତା କରିବା ନାହିଁ ନିଜ ଗାଣ୍ଡି ନିଜେ ସମ୍ଭାଳ ହେଲା ବାସ୍ ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ଼ ଦେଲେ ନିଜ ଗାଣ୍ଡି ନିଜେ ଆଗେ ସମ୍ଭାଳ
ତାପରେ ପର କଥା ଚିନ୍ତା କରିବା।